ingon. Gamit sa so sweet Kate. She tell to her friend, oh, she's not my friend. She never be friend anymore. What you said that I telling on the person that to stay away with you? Oh, how you know? How did you know? That kind of statement. That is not good, ha? Violation, ha? I never been say that one. Never. Wala ko nag-ingon. Ang ako rang giingon, nganong naa ka diha. Kay baluman nga, kulungok na nga channel. Kay daghay koan, daghay mga tao nga nag-comment nga mga negative pod. Di na lang ko mo istorya ginsa sila. Kay nganong niingon man nga ingon bitaw